For today's video magluto tag utan kay perfect ni siya sa maulanon nga panahon. Mao ni siya tambal sa katugnawon pero kabalaw man ko nga lain inyong tambal sa inyong tugnaw diha. Kainit good mga piba. And to my partner, salamat sa pagdalag sudan kay og di pud ka magdalag sudan sagwa man ta ka patulugon. Nya nagutan-utan lang sa miron para healthy. Dili lang sa mi magkarne ron kay allergy mi ana labi na rong off season. O pa jud ni pinakalaay ka na magluto ka unya walay kahoy. Na maora ba jud ni akong kahinaano kanang walay kahoy kay malipaw man ko nadugay na akong tayhop labi nagbasa. Da mag-agwanta ta oy kay di man ta kwartahan, pobre man tang dako. Nya duha ka space akong gamit para magdungan sila gluto. Nya mais akong giluto kay perfect kay na siya sa maulanon nga panahon unya with utan. Kay perfect pagigano siya no parisan og adobong takway. Diri sa bukid fair jud ang sudan kung kugihan lang ka mangita og magluto-luto. Nya tamaran ka wa ra ka gyapoy sudan. Kasi big ka compared sa syudad kay ang syudad gud nga 30 nga utan pulo ra man diri sa bukid. Nya maka free bagi kung ikaw na lang manguha. Kaingon di kag peaceful diri ang mga buhi sa bukid no depende lang kung naa kay siling hilaganon. Da normal na ron mapasyudad og bukid maurang guwaan. Gusto jud kag peaceful nga pangabuhi walay samok walay banha. Hala pagpuyo dito sa kinaputukan sa buntag ni kamura ang gabalay. Nakapait ka ng tingulan nya wa pag imoy kahoy da taga. Gid nako malimtan ang linyahan ni Papa sa una nga wa kahoy pamutlon tanan yung mga batig isug-isugnod. Hasta yung pagkatamarana. Shout out sa mga nakarelate anino nga nagdakong pigado. Mo ka-relate ana nadugay ang tayhop nawala sa kalibutan kay nalitan man ako sa una gamay kay ko pasensya inighalin o kundi mo siga yab ang tubig oy. Na mag-expect og puti nga kusina kung pigado ka. Ewan man gud nga makaitom sa tambalay no kana mangong aso. Gusto kag puti nga kusina hala suyupan ng aso diha. Yan nahuman na dai kog luto og itlog walang apil sa video. Nya mao na nitong utan syempre atong timplano lain sa tangag asin. Syempre gidutay na tag butag asin no kay butangan pa man tag patis kay mo para ta kay na mura na tag duol. Nagkadugay nagkataas man pud atong timpla. Okay ra si mo ha para ta di sila ha. Yan na pa ning himantayan ang kalahang asang ito ma. Nagkis-kis niya takang raman Japon. Syempre mati kami mga pobre malimpyuhan na ginainig na ay bisita. Ay magod ang pinakaunang mahinaway kana jud imong bisita. Mayra sa tuba pagtalikod. Higira na dai kag istorya. Reality jud na sa kinabuhi. Una na atong utan hapit na jud maluto. Sa gatong kahoy nagduka. Nya kay naluto naman natong utan syempre magsugba jud tag bulat. Kaming mga pobre na anda na jud namo kung naay utan parisan jud nagnaon sa pulagin akong baga halos man di kalutog bulat. Pinakapait lagi kung tingulan nya wa pagi kahoy maglisod jud ka pati magsugbag bulat. So mo tanan akong naluto no mga unat ta di na ta daghang istorya. Thank you for watching. Bye.